Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, segenap pengurus NU, pejabat pemerintahan baik sipil maupun TNI Polri, setajana sebutan kula hormatan, sebutan kula cintain. Mohon maaf tak bisa nyebut tung situngannya mana, tidak mengurangi hormat abdina deka ajunan sedaja, khususnya pon deka keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Mustafa Nurul Wafa yang juga dito Kiai Haji Abdul Hafid Sibaweh, juga deka selera semolje Kiai Mahfud Sibaweh, juga deka selera semolje Kiai Mas'ud Sibaweh, juga deka selerana Al-Habib Husin bin Taufik Al-Habsyi, juga dekat Saudara Semolja Habib Fahmi bin Husin Al-Aqtas, juga dekat Saudara Semolja Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali, setajana sebutan kula hormatan, sebutan kula cintain. Mata'anallah bi kulli hayatihim asyarifah wa nafa'ana bihim wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Juga dekat para wali murid, bapak wali murid, ibu wali murid, juga dekat simpatisan Pondok Pesantren Nurul Wafa, setajana sebutan kula hormatan, sebutan kula cintain. Adik-adikku yang mondok di sini, yang sekolah di sini, yang saya cintai, mudah-mudahan kalian semua nanti akan menjadi orang yang solih-solihah, orang yang berbakti kepada orang tua, kepada guru, kepada bangsanya. Juga mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, saya rahmatin sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malemangken kaula sareng panjenengan bisa hadir apolong berisitung majelis saya sangat saya. Majelis kadito majlis saya sangat saya karena majlis kali itu adalah majlis ilmu. Sobung majlis lebih saya daripada majlis ilmu. Matur moga majlis saya kali itu netiaki kaula sareng panjenengan saya hadir kali itu dadi orang saya. Amin. Orang saya kali itu paki pangkunna badana swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rabu sedaja sebatan kula maljiaki neka pernah malam, kula neka bidato abid nabas kerja neka. Pak, Bu, adik si jawab ngara tak seneng abid ngara ya. Lanceng apa pandek? Oh, mau lanceng jawab. Seneng lanceng berarti sampean Pak iki. Bu, lanceng apa pandek, Bu? Oh, lanceng. Alhamdulillah sedengan baik ya. Khairul umur ausaqtuha. Para rabu sedaja sebatan kaula maljiaki. Jadi majelis kak Dito Pak Bu adalah memang majelis saya sangat mulja. Sebab kenapa? Sebab kak Dito adalah majelis ilmu. Sobung majelis lebih saya daripada majelis ilmu. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kak Dito taman ajabu senika. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Siapa Kanjeng Nabi mohon kaki para sahabat tepak lebar, tepak ajalanan gitu. Pas atemo kebunan swarga. Neka kalau sampai panjenengan Kanjeng Nabi niku soro ambu, soro bergabung, soro masuk. Maka para sahabat neka bingung, Pak. Bu, masa beda ya kebunan swarga neng dunya. Kebunan swarga aja lagi degi neng akhirat, neng swarga, pada neng sana Allah. Lah tapi neka hebat para sahabat nika, Bu. Pak, mau tak oneng, mau tak paham, neka atanya deka Gusti Kanjeng Nabi. Saya kak Gusti Kanjeng Nabi kak itu minangka sebagai guru nah. Atanya deka Kanjeng Nabi.
Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, masa beda kanjeng Nabi kebunan swarga yang dunia kanjeng Nabi? Kebunan swarga lagi dekik badan yang akhirat. Badan yang ngersana Allah. Maka pesan kanjeng Nabi jawab, beda sahabat. Beda kebunan swarga yang dunia aja beda. Ya jadi majalisul ilmi. Lho majlis ilmu, Pak. Majlis ilmu ketimalan semakin kak dinto. Saya sebut kelaban kebunan swarga sebeda neng dunya. Neka bisa ERT aki Pak ki. Orang neka Pak mau tak ampo masuk dekat kebunan swarga sebeda neng dunya. Hajan repot Pak saya masuk dekat kebunan swarga sebeda neng akhirat pada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Anapa? Karena beda kebunan kajian Nabi seneka. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Lha nek apa? Napa apa ini kan beda jalan Pak, bedalan jalan. Dak Serbaja bedalan jalan Pak, dak Jember bedalan jalan, dak Banyuwangi bedalan jalan. Lah sampean Pak mau dak Malang, mau tak oneng jalan, beda Pak sampean Pak. Tak de Pak, iki tak de Pak. Lah sedangkan jalan menuju dekat swarga neka adalah ilmu. Hadir majlis ilmu kati malam mangken kak dinto. Saya nyebab pagi kalau sahabat jenengan bekal oneng menuju jalan dekat swargana Allah Subhanahu wa taala. Pun bener sampean nyabe anak sahabat yang pun duka itu pun bener berarti anak kalau sahabat jenengan itu bekal oneng jalan menuju dekat swargana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi Pak Ki hadir dekat majlis ilmu kati malam mangken ka dito Pak. Neka umpama cuman 5 menit sampean hadir ke majlis ilmu neka. Tapi kalau berniat tujuan nyari ilmu, maka kak dito panjenengan termasuk orang saya ngelakonen apa? Lebih bagus tenimbang panjenengan sholat 1000 rakaat Pak. Sholat 1000 rakaat seetrema nih Pak. Toman panjenengan sholat 1000 rakaat Pak. Tak toman iku model tak toman 2 rakaat bae karuan sampean iki. Neka umpama sampean bisa ngelakuin sholat 1000 rakaat seetrema. Neka lebih bagus panjenengan hadir ke majelis ngak neka Pak. Tak bisa mon 1000 rakaat itu tak mungkin. Apa boleh etrema pasti etrema tak mungkin. Tapi mau sampean hadir majelis kali itu Pak pasti etrema. Pokok niat sampean bener. Niat nyari ilmu. Lho neka Pak. Luar biasa neka tambahin boleh sareng kanjeng Nabi Pak. Salat 1000 rakaat tambahin boleh napa? Nyambengin 1000 orang sakit. Nyambengin 1000 orang sakit. Toman siapa nyambengin 1000 orang sakit Pak? Tak toman ya, tak toman paling 3 kali paling sampean nyambung orang sakit. Emon neka, mon gete sampean dek tetangga neka, mon gete dek keluarga sampean neka. Padahal Pak Gonjorne nyambungin orang sakit neka luar biasa Pak, rajin. Sampean ki umpama nyambungin situng orang sakit Pak. Neka nyambungin ebek togi lagu sobu sampean nyambungin. Neka Pak jadi sebab panjenengan neka Pak doa aki para malaikat benyaan 70.000 malaikat pada aduh minta deka Allah supaya sampean neka Pak seporah dosa-dosa Pak. Neka si doa deka Allah neka mulai di lagu sampai sore Pak. Nah bayang aki Pak. Neka nyabengin situng orang sakit neka. Umpama sampai nyabengin orang sakit neka ebek to sore. Maka para malaikat sebenarnya 70.000 malaikat nih Pak. Doa deka Allah minta agi sepora kagui panjenengan senyabeng setung orang sakit nih Pak. Doa sampai ki lagu sampai subuh. Neka 70.000 malaikat nih Pak bener orang biasa nih Kak. Neka mau nyabengin 1000 setung orang sakit. Lah bayang lagi mau 1000 orang sakit. Loh. Jadi raja Sarah gencernya hadir majlis ilmu nih Pak. Maka ada semangat sampean hadir majlis ilmu Kak Dinto. Juga tambahin boleh sholat 1000 rakaat, nyabengin 1000 orang sakit. Terus sareng napa ngadirin utawa nyolaten 1000 orang mati. Toman sampai nyolaten 1000 orang mati Pak. Tak toman make modine tak kira iki ya. Tak kira
Padahal raja kencur Pak, raja sarah. Sampai nyolatin setung orang mate, sekama orang mate kadito sepora dosa-dosa. Nah, maka panjenengan ka dosa-dosa juga noro sepora sarang Allah Subhanahu wa taala. Lah nika rahmat seluar biasa rajin daripada ngersana Allah Pak. Hadir di majelis ilmu nika Pak, lebih sae tenepang salat 1000 rakaat, nyabengin 1000 orang sake, nyolaten 1000 orang mate. Nika ki rajin hadir majelis nika Pak, walaupun 5 menit. Nika luar biasa makanya. Alhamdulillah kalau saya termasuk orang saya bisa hadir bentuk orang saya senang hadir di majelis ilmu katimal lemangkan kadito. Matur moga kadito jadi jalan kalau sapanjenengan bisa masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kadito Gusti Kanjeng Nabi ada buna Pak, kun aliman. Tetia kaki orang alim. Tetia orang alim usaha aki tetia orang alim zaman Kanjeng Nabi Pak. Mau tak bisa sampai tetia orang alim karena tak mampu belajar, karena tak mampu ongku ngelakonen syarat detik kiai. Pon, mau tak bisa tak apa-apa pon. Au muta'alliman. Nah, neka. Tetia kakek orang seahli ngaji. Alhamdulillah. Kalau sepacing termasuk orang seahli ngaji. Nah, kejar ngaji gelek asa Pak lebih raja daripada sholat 1000 rakaat, daripada nyambengin 1000 orang sakit, daripada nyolaten 1000 orang mate. Lah neka. Alhamdulillah kalau sepacing termasuk orang seahli ngaji. Alhamdulillah. Mau tak bisa misalnya beda orang cek sibuken, tak bisa itu orang alim, tak bisa itu orang ahli ngaji. Tak apa-apa. Au mustami'an. Ngedi ngaji dari radio. Ngedi ngaji dari radio, ngedi ngaji dari YouTube. Bada YouTube Waduk Nurul Wafa, bada YouTube para habaib. YouTube pula beda juga niki. TK ngaji. Bisa, mau tak bisa kian Pak, sibuk Sarah. Ngaji tak bisa, jadi orang alim tak bisa, ngedi ngaji tak bisa. Tapi ya kesaran Pak ya. Iki Pak kesaran. Tak apa-apa pun tak bisa pun. Au muhibban, jadi pecinta pun. Pecinta deka ulama, pecinta deka orang ngaji, pecinta deka ilmu. Pokoknya sampai sedih nomor lemak nih Pak. Mau sedih nomor lemak sampai fatahlik, rosak sampai bahaya sampai, cilaka sampai. Mau cilaka pada di mana? Ya pada neraka Pak. Jadi orang nomor lemak di mana? Tak seneng deka orang alim. Tak seneng dek kiai, dek ulama, tak seneng dek habaib, tak seneng. Tak seneng dek orang nyari ilmu, dek santri tak seneng. Dek ilmu tak seneng, dek neka Pak. Neka bahaya, neka fatahlik. Neraka keneng Pak. Neraka. Jadi orang Pak, jadi orang ahli ngaji, seneng nyari ilmu, seneng dek kiai, seneng dek santri. Neka adalah tanda bahwasanya kalau setiap pasien kadito bakal jadi orang selamat pada dunia ngatos dek alam akhirat. Amin Allahumma amin. Jok sampai Pak benci dek ulama Pak. Bahaya Pak. Bahaya. Karena luhumul ulama fiha asalun wa fiha sumun. Neka kula ngutip bidatuna almarhum Aba Abdina neka. Luhumul ulama fiha asalun wa fiha sumun. Daging ulama neka Pak. Neka mengandung madu, sarang mengandung racun Pak. Nah, daging ulama neka beda madu, beda racun Pak. Panjenengan tegal mele sekama sampean. Mele madu apa mele racun sampean? Orang mon ada air madu, mon ngenom madu sehat, ya. Beres, saya sakit jadi beres, saya sehat jadi tambah sehat. Mau kaki orang saya andi laki begini bisa kuat, ya. Neka mon madu, nah, mon madu neka Pak madu Pak, mon madu nggak neka. Jawaban kajian Nabi, alaikum bisyarabil asal. Pebiasa kakek ngenom madu, karena madu dia bisa ngobatin petong polo penyakit, loh Pak. Orang sakit andi penyakit macam petong polo. Mau ngenom madu bisa sehat, bener beres Pak, bisa beres. Kanjeng Nabi ini kak burle-burle mau ngenom madu nih Pak, campur sarang aing Pak.
campur sareng aeng enom. Sampeyan mon ngenom madu campur sareng aeng berarti sampai jenengan ngelakuin sunat Kanjeng Nabi. Genjer, Pak. Nah, ini kan ilmu ya amal lagi supaya jadi ilmu manfaat. Nanti ngenom madu neka beres, Pak. Sehat kan nggih. Artinya orang kak dito Pak menabi ngenom maduna ulama, maka atene bakal sehat orang kak dito Pak. Atene bakal sehat, bakal bagus atene kan. Mau orang Pak, mon atene bagus Pak, mon atene sehat Pak, tak ada seudon nih Pak. Coba atene orang kak sobung Pak. Ocak se coba nih kak sobung, apa boleh nyakin atene orang, tambah tak ada orang nih mon atene bagus Pak. Orang ini kan atene bagus nyebab agina Pak, iman kuat Pak. Orang ini kan mau semak dekat ulama, cinta dekat ulama, hormat dekat ulama, iman kuat. Iman bakal tebal. Mon iman kuat akhirnya ibadahnya semangat, akhirnya ibadahnya saya. Neka orang mon ngenom maduna ulama Pak. Saya pun sebutkan Kanjeng Nabi, alaikum bimujalasatil ulama. Lah neka, alaikum bimujalasatil ulama. Pesekut kakek tojuk bi ulama, hadir dekat majelis ulama, ngedingaki debu-debuna ulama. Sopaja napa? Sopaja ate se mate. Ate se coba neka jadi sehat, jadi odi, jadi beres, jadi bagus. Lah neka tonggela aing ojen kak dito Pak, ma odi tanah se mate. Tanah mon mate kereng keneng ojen. Odi napa tak odi? Odi. Juga ate kol sapa jeneng se mate, ate kol sapa jeneng coba. Neka menabi ngeding debuna ulama, apolong seorang ulama, hormat dekat ulama, cinta dekat ulama. Maka ate kalau sapa sing itu bekal sehat, bekal beres. Akhirnya saya amaliana, akhlak saya, debuna saya, ibadahnya semangat, ibadahnya bagus, khusyuk. Tapi men orang Pak atene coba Pak, kita rokaroan Pak. Kenapa punten? Kilane kah? Mon orang ngenom racun, orang mon ngenom racun Pak. Sekonek bayi, mate tanpa tak mate Pak? Mate Pak. Ngenom racun sekonek nek mate Pak. Mun udah sing ngocak tak mate jajal nyoba sekonek bae niki ya. Mate tanpa tak mate? Mate. Lah nek ibarat Pak, menabi orang kak dito angenom maduna angenom racun ulama Pak. Ngenom racun ulama, ngakan racun ulama. Artinya orang kak dito Pak bengal ngerasain dekat ulama, bengal suudzon dekat ulama, bengal nyacat dekat ulama, mencaci maki ulama, nyubaki ulama, mengadu domba ulama, memfitnah ulama. Neka orang mau ngakan racuna ulama, bahaya neka Pak, cek bahaya nah. Bada jabuna Imam Ahmad ibn Hanbal kata tu jabuna apa? Luhumul ulama masmumah. Racun ulama neka beracun Pak, penuh dengan racun. Neka jabuna Imam Ahmad bin Hanbal neka. Man syammaha marido. Sapana orang senyiom racun kan itu sakit Pak. Waman akalaha mata. Sapana orang sing ngakan racun ulama mate, atena mate Pak. Mun atena mati di rumah suudzon, bengal ngerasain ulama, bengal nyubaki ulama, bengal mencaci maki ulama, memfitnah ulama, memalsukan nasab ulama, mati atena Pak. Ate mun mati di rumah akhirat. Naudzubillah, nyebabaki iman neka melayang Pak, iman neka elang Pak. Lo iman mon elang percuma sampai ibadah mulai kikenek sampai akhir Pak. Selamanya sahabat itu bakal masuk dekat neraka. Naudzubillahi min dzalik. Lah nek cocok sareng dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi adabu sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Capun Kanjeng Nabi semakin kalau depak Pak. Saya bakal datang zaman kaguitang umat ria sekematang umat ria bakal buru daripada ulama, menjauh daripada ulama, bengal
nyubaki ulama, bengal nyacat ulama, bengal memfitnah ulama, mengadu domba ulama. Depak mangkene ka, Pak. Depak mangkene ka. Jak sampai kalau sampai jeneng tenorok nek bahaya, Pak, nyebaki iman nek elang. Orang seburu daripada ulama, saya menjauh daripada ulama, saya bengal nyacat ulama, menjubaki ulama. Faya betaliyahumullah bi thalathi baliyat. Orang seburu daripada ulama nek Pak bekal parengen balak teluk sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor teluk saya marenges ya, Pak. Saya pertama bekal beri balak napa? Orang seburu daripada ulama nek tak parengen barokah. Harta bendana tak parengen barokah, Pak. Dunyana tak barokah. Tak barokah nika Pak tak kudu tadek, Pak, bunten, Pak. Beda tak barokah nika tadek gemet beda. Asal sogi maro gemet beda. Beda tak barokah nika tak tadek dunyana Pak kun sogi. Tapi dunyana tak barokah, tak nyebabaki anak potona, tak nyebabaki aben nika dadi orang sing bagus. Artinya dunia neka jadi sebab orang neka lupa dekat Allah, maksiat dekat Allah. Neka tak barokah, Pak. Saya nomor 2 bekal parengen balak napa? Parengen pemimpin sezolim. Pemimpin sezolim. Petenggina zolim, jahat. Camata jahat, bupatina jahat. Lha neka. Mon orang buru daripada ulama, menjauh daripada ulama, bengal nyacat dekat ulama. Bahaya, Pak. Saya nomor tolok napa? Bekal parengen balak yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Nauzubillahi min dzalik. Mate tak nyabi iman Islam, Pak. Makanya cocok sareng debuna Imam Ahmad ibn Hambal gelet napa? Orang sengakan racona ulama mate atena. Mate atena, mun atena mate, Pak, iman elang, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Aja sampai neka makan kala depak zaman kak dito, Pak. Tapi sedaja neka, Pak, saya paling harus digaris bawahi, Pak. Supaya sampai neka tak tenorok fitnah neka, Pak. Kancah neka yang harus diwaspadai, Pak. Orang tenorok golongna imaduddin neka gara-gara kancah. Neka perlu diwaspadai, Pak. Kancah neka. Cocok jabune Kanjeng Nabi almar'u ala dini khalilih. Orang jadi apa jangan dari kancana. Neka, Pak, debu almar'u ala dini khalilih neka, Pak, tak harus mon kiai bebas kancan bisa apa bunten, Pak. Mon orang alim bebas kancan bisa apa bunten. Mon ustad, mon egus bebas kancan bunten, Pak. Makanya ustad, egus, kiai, orang alim, mon klero akanca tanoro. Debu Kanjeng Nabi neka, Pak. Debu Kanjeng Nabi neka. Diperjelas oleh Habib Salim bin Abdullah Syatiri, majalisul khair taj'alukal khair walau anta minasyar. Napa? Akan cah bi orang saya bagus. Agabung satu majelis bi orang saya bagus. Neka nyebabaki panjenengan itu jadi orang bagus, Pak. Mohon panjenengan akan caan bi orang saya, akan caan bi orang alim, akan caan bi orang saya cinta dekat ulama, bakal norok cinta, Pak. Walau anta minasyar, walaupun panjenengan orang coba, orang jahat, bakal norok bagus, Pak. Bahkan neka kula mereng debuna paman kula setoman ngaji badan yang Hadramut neka pernah dites neka, Pak. Beda salah situng orang neka tak percaya dekat debuna Kanjeng Nabi neka. Almar'u ala dini khalilih neka. Umpama orang neka orang cek subuhan sarah pun. Ki bisa tenorok bagus, mon kacaan orang bagus. Iya. Pecuba orang mon kacaan orang bagus norok bagus. Akhirnya saraki orang, Pak, saya paling butuh sarah. Tanya nyari orang, kakek tahu deh Allah. Tahu deh Allah kok. Nabi Muhammad tak tahu. Agama Islam tahu. Oh, berarti ki penter kakek. Nyari boleh, Pak, orang, Pak. Tanya Aki, kakek tahu deh Nabi Muhammad? Tak tahu aja. Da Allah tahu. Da Allah tahu. Apa ya? Halo? Da Allah tahu.
Halo. Udah Allah tahu. Pakai kabel nih. Pakai kabel nih. Udah Allah tahu. Tak tahu. Jadi cek budu Nasara Pak. Dan Nabi Muhammad tak oneng, dan Allah tak oneng. Wah ria cocok, beda kiai aja. Bekta kira Pak. Neka orang cek budu oh iyalah norok kok, norok Pak. Akhirnya norok sholat, tak tahu kan karena sholat nih kan apa tak oneng. Gue tabit subhanallah. Tepak sholat nih kan pas moro-moro mar sholat nih kan moro berkah, mandi, kepanasan saya mandi. Lo mari mandi nih kan Pak, paling kebuka bi Allah Pak. Pas moro oneng seberang jadi orang alim Pak. Lo nih kan Pak. Cek cocok ke jabun kajian Nabi almaru ala dini khalilih nih kan bener Pak terbukti nih kan. Lemon orang bagus kacaan bener coba ya tanorok coba walau orang alim. Dan sebaliknya wa majalisus syar taja'aluka syar walau anta minal khair. Tapi perkumpulan saya coba akan caan di orang coba nekan nyebab aki panjenengan itu jadi orang coba. Panjenengan akan caan di orang saya benci dekat ulama norok benci. Akan caan di orang saya malas berjamaah norok malas berjamaah. Akan caan di orang saya tak berakhlakul karimah norok tandi akhlak. Akan caan di orang saya benci dekat habaib bekal norok benci. Neka walau anta minasyar walau anta minal khair walaupun panjenengan orang bagus Pak, orang alim, agus, kiai, ustad akan tapi orang coba norok coba. Tengeren pun neka, sampai andi tetangga misalnya orang alim, loh mek tenorok jeria, selidikin Pak kancan Pak, pasti dari kancan. Tapi kula mau ngarteen Pak ki, almaru ala dini khalilih neka bukan hanya teman Pak. Bukan hanya teman. Bahkan umpama panjenengan andi pisan, sekak mah pisan neka bengal dekat ulama, benci dekat habaib, tenorok sampean Pak. Kula mon ngarteen majelas neka Pak. Orang sekut tojuk, sekut mau ngomongan bi. Orang neka Pak, bukan berarti harus sering tojuk neka majelas neka tak kudu mau ngomongan punten Pak. Panjenengan ngedingaki YouTube neka termasuk majelas nih Pak, termasuk budebuan nih Kak, termasuk nyebabaki panjenengan bisa tenorok sampai nih Pak, sampai mau ngading ke YouTube Pak, orang saya cinta dekat ulama, saya ngajarin cinta dekat umat Islam, cinta dekat ulama, cinta dekat habaib, bakal norok cinta sampai. Tapi mau panjenengan ngading ke YouTube Pak, orang saya penuh kebencian, yang mengajarkan kebencian, yang suka mengadu domba. Sumal-sumal kimas nasabah habaib tanorok sampean Pak. Makanya napa ngedi apa majelas nih tak kudu sekut ngomong waduan atau sekut apa ngobrol nih punten ngedi ngaki YouTube nih termasuk nih Pak. Termasuk nih termasuk majelas nih Pak. Hati-hati sampai ngedi ngaki YouTube nih Pak. Ben boleh Pak. Ngedi ngaki napa abai, nengalen napa abai Pak. Neka beda pertanggungjawaban ku aku beda neng akhirat beda neng ngersana Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah ada bunyi Pak. Inna sam'a pendengaran, pengeding Pak. Sampai ngedingaki napa bae? Sampai ngedingaki orang napa? Ngerasanen orang ghibah. Dosa sampean Pak. Beda pertanggungjawaban ku aku neng akhirat sampean. Sampai ngedingaki misalnya pada pengajian, saya ceramah kiai, tapi esena ceramah nih kan ajaran kebencian, adu domba, nyubaki orang, memfitnah orang, sampai mau ngedingaki bakal jadi pertanggungjawaban Pak, bisa jadi sebab masih masuk neraka Pak, tuli keluar sampai ngedingaki YouTube, ngedingaki radio. Ceramah orang saya penuh kebencian, saya adu domba, saya memecah belah. Jadi ngaki Pak, beda pertanggungjawaban ku aku ning akhirat Pak. Engki bahaya neka wal basoro, benapa saya tinggalan sampean.
Mun sampean ningalen YouTube porno jelas dosa pun nika. Mun sampean nek orang binek mandi jelas dosa nika, jelas pun nika. Sampean ningalen orang binek sebenarnya mahram jelas dosa nika. Beda. Yang kelihatannya itu tidak dosa, yang kelihatannya itu mendapatkan pahala, tapi dosa. Mun sampean hadir ke majelis ulama, orang kocak ulama, tapi debuna caci maki, adu domba, ajaran kebencian, memecah belah umat Islam, mbok nyuba akidah. Neka pandangan sampai penengal sampai neka Pak bakal jadi pertanggungjawaban ku akun akhirat Pak. Panjenengan nengalen YouTube orang saya penuh kebencian yang mengajarkan kebencian, yang ada adu domba, yang suka adu domba, cek tengalen bahaya neka Pak. Ketengal, nah aja tak dosa pengajian. Lakar ulama saya bidatu, sebut ulama. Tapi saungkul ini kan benar ulama, neka ulama neka. Olar aeng. Tade Pak ajaran neng Islam Kanjeng Nabi ngajaran orang neka kebencian, adu domba, fitnah neka sobung Pak. Sunnah Kanjeng Nabi ini kan apa? Kanjeng Nabi ini kan seneng islah bainan nas. Senang merukunaki manusia Pak. Benar mencerai berikan manusia, benar memecah belah manusia punten Pak. Kanjeng Nabi tak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya hati-hati zaman makin kadepak dekat depan Kanjeng Nabi saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Bahaya mon sampean tak tuli tobat dari Kak Dinto nyebabaki iman melayang, nyebabaki ate mate, ate rosak. Akhirnya penuh suudzon, bengal nyubaki ulama naudzubillahi min dzalik. Sampai siapa terjadi nggak neka Pak, terjadi neka bahaya neka. Lakar semakin neka Pak, depak dek napa saya jabuaki ke Khalil Bangkalan neka toman ada bus neka. Bekal datang neng akhir zaman jeria banyak telur berkerunuk, telur akerunuk berkokok, orang yang berkokok Pak. Mon ajam berkokok kan pantas nih Pak. Neka telur neka Pak berkerunuk neka. Napa kokok? Napa bahasa Maduran? Hah? Berkokok ki. Akokok. Nah, gimana kawan? Ki. Beda telur akerunuk, akokok. Kata masuk akal Pak. Neka artinya apa? Neng akhir zaman neka banyak orang Pak tak toman monduk. Tak teman belajar, tak teman ngaji, tapi monduk tapi tak gena monduk tak andi kapasitas, tapi ceramah, tapi abidatu, berfatwa, akhirnya menyesatkan Pak. Dan ini banyak terjadi makan juga banyak sesakuna benar ulama, tapi ngaku ulama, pakai nak ulama, tapi debuna. Ulama tapi Pak bener ulama. Lah neka terjadi makanya kalau sampai kudu ngate-ngate Pak. Sampean Pak mon sampai tenorok golong na orang-orang saya ngak neka bengal dekat ulama neka Pak. Ki neka pun tidak saya sebut gula neka. Neka bahaya neka Pak. Sampean oneng Pak. Sera makhluk Allah siapa paling coba neka sera Pak. Oneng sampean Pak. Sera. Paling iblis sampean ki. Fir'aun. Sera. Benar Pak, capan kajian Nabi syiraru khalqillah al-masya'una bin namimah. Bercuban makhluk ke Allah nih Pak, capan kajian Nabi nih Pak. Al-masya'una bin namimah. Orang sejalan dek temor fitnah apa? Adu domba. Orang ajalan dek beradu domba. Dek deja adu domba, dek lau adu domba. Tokang adu domba nih Pak. Bercuban makhluk ke Allah Pak. Cek sampai tenoro, cek sampai ngedingaki kita masuk di kita. Cek ngedingaki orang satu kang adu domba nih. Al mufarriquna bainal ahibbah. Satu kang mecah belah orang sela saling mencintai, orang sela damai di adu domba. Orang soro beci dek habaib, orang soro beci dek ulama saya cinta dek habaib, orang soro beci dek ulama saya sejalan dengan habaib lah. Neka mecah belah umat nih Pak. Neka syiraru khalqillah bercuban makhluk Allah Pak. Bahaya neka Pak. Al-bahuna al-buro'a al-anat. Orang saya selalu nyari kesalahan orang. Orang tadi salah, sare kesalahan Pak.
Neka syiraru khalqillah bercubun makhluk Allah neka Pak. Bahaya neka Pak. Bahaya. Jadi mosona setan sampean. Mbok nyobaki ulama sealem bahaya Pak. Karena ulama sealem neka Pak. Orang alem saya ngamal lagi deka ilmu nah. Saya takut deka pangeran Pak. Neka termasuk belina Allah Pak. Orang alim mereka belina Allah Pak. Dan siapa orang saya amoso deka Allah. Siapa orang saya amoso. Saya membenci deka belina Allah. Bakal ikemoso bi Allah Pak. Lemon panjenengan bengal deka ulama. Benci deka ulama. Mosoan bi ulama. Ya sedangkan ulama mereka adalah belina Allah. Napa boleh? Seorang Habib saya alim. Macam-macam Pak. Sampai mencaci maki orang Islam ini Pak. Ajak Habib cak kiai dosa sampean Pak. Sampai ngerasain orang Islam ini dosa sampean nika. Napa boleh saya rasain sampai ulama? Napa boleh saya rasain sampai nika habaib saya alim bahaya Pak. Dadi mosona Allah iki sampean nika. Mau dadi mosona Allah kenangan yang neraka Pak. Mau dadi mosona setan, mosona iblis, sae bedenang swarga. Lah teh macam sampean nika. Bahaya Pak. Nah kan ada debu nih Pak. Cek banyak debu sampai nih Pak. Ngomongan nih bahaya Pak. Cek banyak ngomong sampai nih. Kanjeng Nabi nih toman tanya aki tentang apa? Kanjeng Nabi. Perkara saya paling banyak memasuk aki manusia dekat neraka nih kan apa Kanjeng Nabi? Maka Kanjeng Nabi jawab. Colok Pak, lesan Pak. Lesan nih saya paling banyak memasuk aki manusia dekat neraka nih Pak. Colok nih Pak. Nomor 2 Farji. Farji nomor 2 Pak. Jadi lesan nih Pak. Mau tengate bahaya Pak. Cek bahaya nasara. Imam Ghazali ini kan toman ada bus neka. Al-lisanu nikmatun azimah. Lesan nih Pak. Colok nih adalah nikmat si raja Pak. Dari ngesana Allah saya paling raja nih lesan nih Pak. Nikmat saya paling raja nih lesan Pak. Karena apa? Lesan Pak menabi yang kui adzikir, ekebe maca Quran, ekebe zikir, ekebe maca sholawat, maca istighfar, ekebe nasihat, ekebe wasiat, ekebe ulu salam, jawab salam, nasihat deh. Neka kan nyering kenceren neka Pak. Lesan neka. Mun ekebe kebagusan, maka termasuk nikmat saya agung, nikmat saya raja. Mun ekebe deka kebagusan. Tapi wajir muhu sohirun. Tapi colok neka Pak lesan neka bentun kenek Pak. Lesan neka bentun kenek. Tapi jurmuhu kabirun. Tapi lesan neka apa? Resikun raja Pak. Bahaya raja lesan neka Pak. Colok neka. Mau neka fitnah. Mau neka adu domba. Mau neka ngerasain orang. Memfitnah orang. Mencaci maki orang. Memalsuaki nasab orang. Neraka Pak. Nyaku tak dosa ngara. Imam Ghazali nek sedebu nek. Terus aku sampean mon kiai tak dosa ngerasain orang. Dosa Pak Gun, Pak Gun. Dosa. Lesan nek Pak bentukan kenek tapi risiko raja. Bahaya raja. Kok tuh ngate-ngate sampean. Makanya Hasan Al-Basri kata man dabus nek man kathuro kalamuhu kathuro sakotuhu. Siapa orang saya banyak ngomong, saya banyak bentan, saya banyak petan, bakal banyak salah Pak. Napa boleh sampean orang awam Pak. Kiai nih Pak. Ulama nih kamu abidatu kan banyak ngomong Pak. Padahal niatnya kan bagus. Tapi karena banyak ngomong, kadang banyak salah Pak. Beda keliru nih kadang nih. Man kathuro kalamuhu, kathuro khoto'uhu, kathuro sakotuhu. Aku ulah nih katoman ngaji nih Kak. Ngaji nih Kak. Kitab Arba'in nih Kak. Pak nih Kak hadis nomor 19. Kula maca maknanya bener. Maca lafadznya bener kula nih Kak. Maknanya bener. Tepak ngarten keliru kula. Jadi makin nih Kak nerangake hadis nomor 19 lho nih Kak Pak. Telocor-ocak keliru. Tapi untung salah nih Kak tak berbahaya Pak. Lemon salah sampean ya banyak dikit bahaya nih Kak. Bahkan toman situng ulama raja nih Kak wasiat deka anak foto nah wasiat deka santren nah.
wasiat seneka iyyaka wa kasratal kalam fa innahu yuzhiru min uyubika ma baton. Siapun sabuna ulama raja nih Pak wasiat dek anak potona dek santren THT ya cam ya. Jek nyak benyak ngomong. Jek nyak benyak ngomong karena kakek men benyak ngomong dikit kakek aja bisa mengungkap, bisa membuka rahasia saya tertutup rapi. Umpama Pak sampean nek andi rahasia seorang sobung oneng kecuali sampean bi Allah Pak. Tapi sampean nek banyak ngomong, temu kancah ngomong ngalor ngidul pon. Telcor ocak sampean engkok teman ngano binine juah. Lho. Rahasiane buka sampean nek. Karena banyak ngomong Pak. Saya asalkan ama mosono sampean kita andi jalan gawe ngorosak nyaman sampean kagui ngancor lagi nyaman sampean. Tapi gara-gara sampean ngomong ngalor ngidul terbongkar rahasia akhirnya buka fulan jua toman ngano binena orang jua. Lah dari apa Pak? Bahaya napa tak bahaya? Bahaya. Napa boleh gabe fitnah? Napa boleh gabe adu domba? Napa boleh gabe mecah belah? Mesa orang salah saling rukun. Aja dosa termasuk napa? Bercobaan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka napa? Allah netiaki kaula sampai jenengan colok nek situng Pak. Masa ada orang colok dua Pak. Punten situng ya. Kopeng dua Pak. Ana apa meta balik? Meta kopeng situng colok dua. Neka ada tujuan neka Pak. Sopa aja kaula sampai jenengan neka Pak. Kotu lebih banyak ngedingaki daripada ngomong Pak. Karena resikonya lebih banyak ngomong, bahaya lebih banyak ngomong daripada ngedingaki. Walaupun ngedingaki neka kalau disalahgunakan juga mengakibatkan mendapatkan dosa. Lah mau ngedingaki orang gibah, mau ngedingaki orang adu domba, memfitnah, dosa dia. Tapi yang banyak terjadi orang neka masuk neraka neka gara-gara colok neka Pak. Makanya gelap pada orang sahabat tanya Kanjeng Nabi, perkara apa sih paling banyak memasuki manusia dekat neraka? Kanjeng Nabi ada Bu, colok. Nomor 2 farji. Hati-hati Pak. Hati-hati colok nih Pak nyebabaki masuk neraka Pak. Walaupun orang disebut kiai, disebut mufti, disebut mujaddid, disebut apa boleh kasah? Aduh, saya punya anti itu lah Pak ya. Engki. Tapi adu domba, fitnah, caci maki, neraka Pak. Neraka. Masya Allah. Makanya Kanjeng Nabi ada Bu man somata najah. Kanjeng Nabi ada Bu orang saya ngetek banyak ngetek nika selamat. Orang saya banyak ngetek nika selamat Pak. Bada situng ulama nika tanya aki bi santren nika anak kiai. Panjenengan nika banyak ngetek kiai. Ngalen bi kula nika panjenengan banyak ngetek tak banyak ngomong apa kiai. Jawab kiai nak. Dah iya cong. Engkau dia tak toman geton, tak toman kasta, tak toman menyesal kau oleh ngetek tak toman kau cong. Tapi engkau libelian kasta, geton, menyesal kok oleh ngomong aja. Anu apa kok ngomong dah iya? Ada kehunan apa benar dosa nih Pak? Tapi disesali oleh ulama nih Pak. Napa boleh? Nggak sampian ngalor ngidul ngomong fitnah orang ngerasain ulama. Ya tak selamat Pak neraka kan enggak Pak? Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati Pak. Bahaya. Tugas kalau sampai jenengan Pak sebagai orang awam mereka Pak adalah bertanya Pak. Atanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kakek bija. Da ulama. Da orang alim. Da ahli fikih tanya. In kuntum la ta'lamun. Mun kakek tak tahu. Kalau sampai jenengan termasuk orang sebudu orang tak tahu Pak. Jadi tugas aku sampai sini ke atanya, bener berfatwa, bener komentar Pak. Komentarnya kan termasuk ngomong nih Pak. Tugas kita adalah bertanya, neka hukum ketin apa kiai? Haram cong, empon ngetek pun haram torok nih Pak. Neka hukum ketin apa kiai? Oleh cong, lakonen pun. Neka ketin apa kiai? Bagus cong, lakonen. Neka ketin apa kiai? Coba cong, jewen. Tak usah saya pengen komentar. Cek pun kula anu kiai. Loh, aja Pak. Napa kula sampean ngocak ada orang. Caan kiai juga area haram.
Tapi jangan kok enjek le. Jek macem sampean Pak. Beda tanggung jawab aku neng akhirat Pak. Jadi sebab masuk neraka karena neka bener kapasitas sesampian neka. Bener bagian sampean neka bagian ulama neka Pak. Bagian ulama neka. Ajak sampai kau sepanjenengan tenoro orang-orang sing neka. Masya Allah. Matur moga barokana masyayikh pondok Nurul Wafa neka kau sepanjenengan jadi orang saya selamat, jadi orang saya takut dekat Allah, jadi orang saya cinta dekat ulama, cinta dekat habaib, sehingga kak dito jadi jalan kau sepanjenengan selamat masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah panjenengan termasuk orang saya cinta dekat keluarga Pondok Pesantren Nurul Wafa neka Pak. Kula salut dek keluarga Pondok Kantor neka orang saya cinta dekat habaib Pak, cinta dekat habaib neka. Kula neka keduan embah Pak ya. Embah kula nyamannya ke As'ad Abdul Karim. Beliau neka luar biasa cintanya dekat habaib luar biasa Pak. Neka zaman neka benar neka bodoh tamu Habib neka Pak. Bodoh tamu Habib minta biasa neka ujian neka Pak. Lah situng beto bodoh Habib neka muda sarah ada embah neka. Tepak neka, yai saya butuh mau bangun rumah yai. Saya minta uang yai kasih ya beri. Pas jual jam boleh. Saya butuh kurang yai. Jam ini siapa yang beli yai? Oh ya Habib, beli. Mana kayak pasang lagi. Pasang lagi. Mana neka peleman Habib neka. Bener peleman, jalan boleh dak lain. Beli boleh. Beli boleh. Yai ini tak ambil lagi yai, masih kurang saya. Oh ya Habib silakan Habib. Lah marane ka panglo sareng penaken nah. Penakanannya ka Kenawawi Thayyib Pak, paman kula. Oneng mungkin sampean ke Thayyib Kenawawi Thayyib ya. Gus Ad, cek pate torot ya Gus Ad. Dabuna pamane ka sana ka. Ndak ada maju pembang. Aduh, tak apa-apa wih. Cek karo de iya wih. Umpama engko ria bi syariat ria kudu majar pajak deka habaib kok sanggup kok. Siap kok wih karena apa? Dunya swarga ria dadiaki karena Nabi Muhammad. Bun aji anak fotonya Nabi Muhammad ya. Luar biasa Pak. Tak kira rogi orang secinta dengan anak foto Nabi Muhammad ya Pak. Pun tak usah norok-norok ini. Seneka Pak ya. Kula yang ngak debuna almarhum abah kula nih Pak. Neka karena zaman ngak neka zaman rosak nih. Kudu jelas nih Kak. Abah neka teman debus nih kata kula. Mohon beda Habib misalnya saya buk mabuan. Beda Habib saya tamentaan. Bada Habib senorok Syiah misalnya. Ajia adalah ujian kaku kok bikake. Siapa pun abah nih kan? Ujian. Mon engkau bikake belis dek Habib dia pas benci dek Habib karena mabuan, karena norok Syiah, karena tamentaan. Berarti kakek biko tak lulus. Tak lulus kok kakek biko ada. Lah mon bada Habib saya buk mabuan, bada Habib saya mentaan, bada Habib saya norok Syiah. Neka kau tu benci dek kelakukna Pak. Tak apa benci dek halian dek kelakukna neka. Tapi tak oleh benci dek orang Pak. Tak oleh benci dek orang neka. Karena kewajiban kau sepanjang cinta dek anak poton kajian Nabi cinta Pak. Hormat. Bener kau tu ngaji. Lemon Habib butuh cek ngaji dek Habib sebutuh sampai rosak sampean. Cinta, hormat. Lemon beda Habib serta mental sampai tak gelem meri tak apa Pak. Tak andi Habib sebuah orang Habib seperti aja ada kebencian neng abang sampai neng aten sampai neka. Benci dek kelakon tak apa. Bahkan abah debus neka. Makanya aja ujian bengkok kakek baru. Mau kakek benci dek kelakon tak apa. Mau kakek benci dek orang berarti kakek bengkok tak selamat kakek. Tak lulus berarti kakek. Karena Habib dia, Habib senorosia, neka coba abah neka. Dari husnudzon Pak, dari cinta, dari takon. Monteklero benci dek Habib. Abah debus neka. Oh pampu ada Habib senorosia aja. Aji ya. Mon engkau bi kakek norok sih. Berarti kok kakek biko tak lulus kia. Tak usah norok, tak usah. Aji ya aku abeli dek syariat kajeng Nabi memparak wafat. Debuna apa nggak neka Pak. Orang Habib sebut mabuannya aja dikit dorong mata aja wafat. Taubat dek Allah. Lho neka Pak, kudu husnudzon, kudu waspada hati-hati Pak. Tugel kampian Pak, mau tak tengate ajalenan. Sampean ajalan ke Pasuruan misalnya, tak tengate sampean. Ya tak selamat tabrakan Pak. Paling punten kudu tengate ajalan nih Pak.
engkau takut tabrak kudu mengkir, engkau tak oleh terbentur takut tabrakan. Engkau kudu iya selamat dah. Oh di bedetunya juga nggak neka. Hari yang kok sampai benci Habib bahaya. Walaupun pada orang saya meragukan, tapi engkau njek takut ongguan loh. Kodu Pak waspada nggak neka ijtihadnya kodu. Acik pun Surabaya noroaki setong kiai anyaran neka Pak. Saya ngocak palsu pas sampai norok palsu lagi, bahaya saya mau tepak asli dalam mah. Mau tepak palsu tak apa-apa, mau tepak asli dalam mah. Makanya hati-hati husnudzon ka saya. Ben saya paling saya sampai nek tak usah norok kiai saya nyar anyar nih Pak. Saya memalsu lagi habaib nih kiai nyar anyar nih Pak. Sampai norok kiai sedogiri. Ke Nawawi, ke Khalil, ke Hamid, ke Hasyim As'ari, ke Khalil Bangkaran, ke As'ad, Sambagus. Kiai Memon Zubair, Kiai Lirboyo, Ploso, sedaya kamu hibbin cinta deka habaib ngakonen habaib di anak potong kanjeng Nabi. Norok nih kapun selamat Pak. Bada dabuna insyaallah Ibn Mas'ud ada bunda. Wa in kuntum labudda muqtadina faqtadu bil mayyit. Mun panjenengan repot bingung nyari panutan, siapa saya torok dia? Arya ngocak asli, Arya kudu hormat, Arya kudu cinta. Arya ngocak kodu benci karena ria palsu. Misal mohon podo kanto sapa kan cinta kabeh mung kanto. Misal sampai adik guru ning kinto. Beda salah situngnya kiai kanto saya benci dekat habaib. Selainnya cinta. Kan bingung sampean kemas etoro ya. Kan bingung. Fakta dubil mayit torok kiai saya wafat, Pak. Torok saya wafat kiai si bawa dalam cinta dekat habaib neka torok. Tak usah torok saya odi neka. Fakta dulu mayat. Anapa mek soro norok semate nih Pak? Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang saya odi nih kata aman daripada fitnah Pak. Mon keneng pas 2M. Apa tak tenorok sampean nih? 2M tetap tenorok tambah Pak nggih. 3M tambah tenorok. Makanya saya odi nih kata aman daripada fitnah. Ngane alhamdulillah. Kalau sepadan dengan etakdira kita di orang saya cinta dekat ulama, etakdira ki orang saya seneng ngaji, seneng nyari ilmu, seneng dengan kedamaian. Neka bukti bahwasanya kalau sepadan itu adalah orang saya bakal selamat pada dunia yang atas dekat alam akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekali itu bagi malam ki. Menabi korang kita tahun boleh ngoceng boleh Pak ya. Nggih, matur muga saya sekonek kadito dadi ilmu se manfaat, ilmu se barokah al jali fi saadah. Amin ya rabbal alamin. Ben boleh saukune kula nek tak pantes Pak mancing apa pidato bade kanto Pak. Nek bade putrane guru kula Habib Taufik nek Pak. Bade putrane guru kula nek. Saukune tak pantes tapi kula nek berhubung kula nek tamu ya Pak. Ad-dhaifu kal mayyit, tamu nek hajat mayyit. Ya kudu nurut tuan rumah soro pidato kila pidato ya. Oke, nanti mohon pada kurang lebihnya akhirnya spora. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.